Mahal Amanda. আরে তলিয়ার বাড়িরু অমৃত গন্ডা তাকে গুণি করিব Mahal Manda. অমৃত গন্ডা আরে বাবা কি ডালনা করিবে দেখো Terus kalau dia, kamu bangun tuh bayar sehati. Betul, sangka masuk tetap kulit kerja deh. हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गंधेला रे ମୋ ସଫାଳି ପାଉଁଜି ପିଲେ ଠିକ ଏମିତି ରହୁଛି ନେଇ ବାଟ ମୁଁ କହେ ସବୁବେଳେ ତମେ ଏଠି ପାଉଁଜି ପିଟି ମୋ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥାଅ ଆଉ ତମ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ नमस्कार ନମସ୍କାର ଭାବିଲେ हे मोहल मांडा पापा Mahal Amanda. ବାପା ମହଲ